sono in un capo, no care roto, biagi da roto. Kedi şeresu. Anche rivas. Acha. Wow. Se samalava lagi, o da roto yuvanas. Ne kharu. Pata है इसी. Sahi. हम रखें सही. Anu dişer da roto suwa. वाह हम खुद da roto. Sahi. Bano fatna sanasat. Bas ani tir shapti du kuyanas ne mo. Aji alhana. Aja. No semua aja. Pashi na pashi na. Na pashi no putra. Ana gulala fona rang ke ano se pato es ben fo pushi bige acha nareni bi zamzam the velo se sumo the kamak halka nim garam the jo trapt she साफ सुथरा A1 Ana parana giri bara je graso na giri. गिरी रहे हिंने चल जमाना से समला तो के रसे एक मफे रख से एक कौन के बाय मनोरे शाची Acha si ke han बेटी उनते hone ne giri jo. Eser matlab ane site jo ana sa. Ei. ए त नसुल लेलनुश या वानस तो बाहर आई युनु बे शप्तियो शवास रो अंदाजा तो सब बाय मनोरे शाची Ana giri jo. आवा Umidado senin ala uteze. Ana giri esiya. आवा Sahi. Yani anu kota su khette anu darasu. ठीक तो आज सुरुप लुश है तकारी सुरुप पोसट गन सुरुप आने की ये ट्यून है सुरुप अच्छा आवा आने जे किंथिया yemin ni kudu en mara ilahi ni अच्छा kudu shina kudu ka shafa ya he masni kudu sistan तुनस शात जेक थ शात आम शात की खोक बेना am sha ya fan he min we fan he hadini an am sha shi tafusu सही अनि अजी मंबरगा ये ने अनि नो बारार कया साल पुरोना बेन अनि ani ni ko kana nai sil sam san han ni अनि काटो yana isna modi kai no wala yan no so yan सही अने तेसोट मजा अनु दीच मजा दायरिन आलू कटून अच्छा अनेक किस्म चीज़ें न से मजा थे न ससे निरार वतन आइन पाशन अति दिए दनी ट्रेट्रिहन अनि ट्रेट्रु जो आलू समटे सिंगले अटे अनेक किस्म दाद साने अटे अनु दीच रुवियनस तो न से चुनु हाव चुनु फत्ती है न जी तो डॉक्टर बड़ो अठोनो सन तू काय जगह अनसर बड़ो अठुणु हन अनसर अरु अनु संग थमुसा संग मोबाइल के संग अनते सोटे जक जायरिन आन मतलब आन खिरी पे पाशन सोसनु उसन आन तातु वैवन तो अनसर तम दोकेट आनवानस अदेबे अनु ते सोटे को उच बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बयाक ट्रकेन ददीदा दे मामाले ड्रार सयारे दार दिजारुट अंसार मदनीस जुग सलाम थमुस अश ते सोटई के लाटी थेनन असल मजान कब्रिस्तानी हन अनि कब्रिस्तान और मुसलमान गदफन हन हिंदू गदफन हन गैर मुस्लिम गदफन हन कोस खुदा मोलने मनन ए गदफन हन आन असैनी ड्रार वतन अन्नु जो कमक तपोस्तोन कि अनि लाटी अनि कब्रिस्तानी अन्नो बरार निजेक परुदन दादमाल जो मस बुयत थम डॉक्टर दानिशेट मुख्तसरन असई ट्रकेन नोट कमक अनदिशे बरार टकली थी थे लाई मेहरबानी भाई यरशु पे बियाक ट्रकेन पूर उनमें तरफ बुदी सलाम असई अने के ऑल ओवर के तेसोट दिशिंग ऐसे ही तारीख मुख्तलिफ रिवायाती हैं कई से 5000 साल की सतरन कई से 3000 साल की सतरन और एक आंत कुछ आसार कदीमा के रेग लई दे सेनो मुताबिक 8000 साल की सवती
تو ایسے جو اندازہ تھی گا 8000 سال جو آبادی ہنگ تو انو لاٹ رجے 8000 سال جو ہے کہ یک دفن بک شروع بھی ہیں اے اندازہ مطابق ہر مذہب یک گنان اے مذہب ایک گن کیسے لاش دائنس اگر ایک وقت کیسے مشا مو تو چے زندہ دفن تھنس ہر کون بن رہے اگر اے وطن کیسے دوار سن آئے چکے تفتنس نے اگر بدھ متی ریوت اس نے تم حساب یہ دیتنس فتو گے اسلام متی تو اسلام جو بات تو کہ بلا رخ تے پراپر کے مسلمان و طریقہ کار یا دفن تو کو شروع بلی تو کہے گا انو کم سے کم 80-90 کنالے رقبہ بھئی پورو اگر گنی گا تو آئے باس کو گا بھئی پورو اجے شک بقبریاں نائے قبر نکھلو کہ گڑم تھی گا تو اکھرو جگ نجے کا نشان اگ نکھان نولات شل کنال ہن صحیح شل کنالر فتوت کمک دش کمک رہائی ہنگ انٹر نتا تمگا نتا تمیر سوچک تو کہ دش ایسی نش صحیح انو استان عبارات یک پردونو آستان بارار مجیزہ بھی ادائیں مت دو پھر صحیح ایک پھر اے علم ہنگ آئی اکی سنگ بو ایک پھر انو اپیاتو مامی قبرستان تھاک ہن انو نسو لل ہنگ نسو دادو اس صحیح ادائیں اکری یک سے ادائیں وہی استوم تھنس اے وگا مس تشریف تھیگس ادائیں دومونی ادانو او دادو بوکو رو پار دیں اور استانر رو آئیدہ فن ہن باقی چون سیت گبر سیتے مالو آئندہ فن ہن انا مات یاد تھا بے ادائن وطن سے نے دوسرا مرتبہ وطن سے ڈاکٹر صاحب پہلا وطن سون پورا روحی نسو اسو جیگ رے کون کے جیگ نہ پشیجس تو تقریباً کوئی 5-6 مہینے پہلا آلسس جیگ سارا کا سوٹ نہ پشیجس تو بیس دوبارہ شوق تھے انوٹالے بارہ بزرگوں جو بے پرودسس کہ آئین آثار قدیمہ پون قبری ہنے تھے رہی تو اش تو مشہور مشاہدہ تھی سدائن بھائی اصل بڑی محسوس بھی یعنی چیز ہے کہ مشاہدے تھے اصل کافی معلومات حاصل بھی بگروٹے بارہ ہمارا نے بارہ مجا تو باقی کرال کے مسجد کھنی یعنی 100 تقریباً 700 سال پرانا چاہ تو پرودہ سے بزرگوں جو اتنے مسجد کھنی تھے رہی اچھا ایسے ایک مشاہدہ تھے اصل کافی سبق حاصل کرو ڈرارے مالے سوس کونڈی گیت اسے انے فتوٹنی کے قبرستان انے خاموشن انیس جگ رویوگ چاہت ہیں لیکن دنیا تی مخری نوش انسٹ شہر خاموشات ہیں کون مورے جواب نہ دینن لیکن نس پاشنن نی پروجنن تو بے آئین وطس تو حکم انہین کہ سوس انینو کار تھے ہدیہ ہایون دعائی شکل مجا کو سورہ الحم پڑھے بیس اینوٹ ہایون دونس تو آئین بیس ہایون دیگیس اور انی دادا مالو جو پرودس کہ اندی شر ہر نسلی ہر فرقائی اور ہر مذہبی جک آئین دفن بھی کہ ددن اندی شر وطس تو کمک اسوٹ انے احساس بو کیا واجے انیس اکوٹ جگران ای جکس ہے لیکن اش دنیاتی مخدنوش بے بسن لشٹاکیٹ بیگا انے حالتر ویو کھنس انے حالتر ویو کی جو یر بے توم کئی مشتے کھوئی کہ مشتے الکانی ہن ای اگر دنیا تے جگو سانچ تھیگس تو ایس آئین وط کھینر اسوٹ ہدیہ ٹھانن انی مورے گینی تیسوٹ ای انو لاٹ کو قبرستان ہن آنو اجازت دکھموس انشاءاللہ نے مشت وشک گینی مشتی دیشہ کریے نے اسپا چگا گینی چھو مشوام آیاک بسن تو میزبان انصار مدنیت اجازت دا خدا حافظ